حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وجميع أصحابه وعلى من اتبع هداهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد فأوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى حيث قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارزقنا القول السديد والفوز العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم قرآن ربنا تبارك وتعالى أنزله للناس هدى ونورا ورشادا ورحمة وهداية لمن أراد الهدى ولمن أراد النجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستمعين لآياته من الواعين لحكمه ومن المطبقين لأوامره تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى استعمل وسائل الناس في الخطاب لتبيين ما أراده منا. الله سبحانه وتعالى لما تحدث معنا استعمل هذاك الأسلوب اللي كنستعملوه نحن في الكلام، استعمله معنا لكي علم منا أنه سيقصر فهمنا عن إدراك ما أراده تبارك وتعالى فاستعمل أسلوبنا. وكان من عادة العرب ولا يزال في عادة الناس أنهم إذا أرادوا أن يتحدثوا عن شيء عظيم استعملوا أسلوب القسم. فشي واحد كيبغي يبين شي حاجة اللي هي مهمة كيحلف. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله تبارك وتعالى يقسم إذا أقسم في القرآن العظيم بشيء إنما يقسم بعظيم وإنما يقسم بمهم أو إنما يقسم بشيء فيه نفع للبشرية جمعاء.
يعني الله سبحانه وتعالى استعمل أسلوب القسم في القرآن الكريم، ومن أطول القسم في القرآن الكريم سورة يحفظها معظمنا أو جلنا، ألا وهي قول ربنا تبارك وتعالى والشمس وضحاها. Nous allons citer, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, quelques versets du Coran al-Karim, les paroles de notre Seigneur, paroles dans lesquelles on y retrouve la guidance, on y retrouve la droiture, on y retrouve la sagesse, on y retrouve la lumière, on y retrouve le bien pour celui qui veut être guidé vers le bien et qui va être guidé vers la miséricorde de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, exalté soit-il. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran a utilisé des expressions, des façons de s'exprimer qui étaient courantes chez les Arabes à ce moment-là pour que nous, pauvres créatures, puissions comprendre tous les sens que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, exalté soit-il, a voulu nous faire parvenir. Et en général, les gens, les Arabes à l'époque, et les gens en général, lorsqu'ils veulent parler de quelque chose d'important, de très important, qui veut attirer l'attention de tout le monde, ou bien sur lequel ils veulent vraiment insister, ils juraient par Dieu ceci et cela. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a bien sûr lui aussi utilisé cette façon, ces expressions dans le Coran al-Karim. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui jure, qu'il jure par Dieu ou qu'il se taise. Mais notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il jure dans le Coran al-Karim, il a juré par sa création, par quelques aspects de sa création. Et lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose dans le Coran al-Karim, c'est que c'est quelque chose qui est important, qui est très important, qui est primordial, ou dans lequel il y a beaucoup de bénéfices pour ces créatures. Et le plus long serment dans le Coran al-Karim, on le retrouve dans le chapitre Shams, le soleil, Shamsi wa duhaha. يقول ربنا تبارك وتعالى والشمس وضحاها. يعني الله سبحانه وتعالى لما أقسم بذلك يريد منا أن نتفكر ونتدبر في خلق هذه الشمس والضحى الذي يكون منه والقمر إذا تلاها، يعني إذا تبعها في نورها، إما أنه يتبع الشمس في الدوران يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أو أنه يتبع الشمس في ضحاها في نورها، وكلا المعنيين صحيح. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، يعني لما يصل هذا الضحى إلى كوكب الأرض فإن النهار هو الذي يوضح ذلك، فإن النهار هو الذي يجلي ذلك الضحى، وبدون ذلك لا ينجلي. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يعني غطى ذلك الضحى. والسماء وما بناها، يعني الواحد يشوف يتمعن ويدرس يعني العلوم الفيزيائية التي بها يتوصل إلى أن يرى عظم خلق الله تبارك وتعالى. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، يعني طحاها جعلها سوية مستوية يسمح للإنسان أن يمشي فيها بسهولة وأن ينتقل من أرض إلى أرض بسهولة. ثم يقول تبارك وتعالى ونفس وما سواها، تلك النفس التي بين جنبي الإنسان، يعني الواحد يتمعن ويتفكر في هذه النفس، والذي سوى تلك النفس تبارك وتعالى ربنا عز وجل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها،
إن الله سبحانه وتعالى ألهم للإنسان أن يذهب إلى الفجور وأن يذهب إلى المعاصي وأن ينغمس في الملذات المحرمة وأن يتبع شهواته وهواه فألهمها فجورها كما أنه ألهمها التقوى أن يبتعد عن المعاصي أن يذهب إلى الطاعات أن يذهب إلى الخيرات أن يتقرب من المولى تبارك وتعالى فألهمها فجورها وتقواها هذه كلها أقسام الله سبحانه وتعالى أقسم بذلك كله. Donc notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous parle et nous dit dans ce serment, dans ce plus long serment, et Dieu Subhanahu wa Ta'ala, comme on a dit, jure par ce qu'il veut et ce qu'il veut, et lorsqu'il jure par quelque chose, c'est pour nous montrer l'importance, on compare l'importance de ce quoi il a juré de ce pourquoi il a juré à l'importance de ce quoi de ce avec quoi est-ce qu'il a juré. Donc ce pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala a juré va être aussi important, ou bien peut-être même plus important, par ce dont il a juré. Wash-shamsi, par le soleil et sa clarté et sa lumière, par la lune qui le suit. Yani la lune qui va suivre le soleil dans ce tournement du jour et de la nuit, c'est-à-dire que le soleil arrive puis ensuite le suit la nuit. Et on peut comprendre aussi de ce verset lorsque la lune suit le soleil dans sa lumière. Et les deux sens sont possibles en langue arabe. Si Dieu subhanahu wa ta'ala jure par cela, c'est pour que l'on réfléchisse à la création de Dieu subhanahu wa ta'ala qui va nous guider vers la grandeur du Créateur. Et lorsque le jour l'a mis en évidence, lorsque le jour met en évidence cette lumière-là, on sait que maintenant, grâce aux sciences, que les rayons du soleil n'émettent de la lumière que lorsqu'ils rentrent dans l'atmosphère terrestre. Dans l'espace, on ne peut pas percevoir cette lumière-là concrètement. Les rayons du soleil se transforment en lumière lorsqu'ils rentrent dans l'atmosphère. Et justement, le jour, pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est lorsque l'on voit les rayons du soleil rentrer, lorsque notre position sur le globe est optimale pour que l'on puisse apercevoir ces rayons du soleil apparaître dans l'atmosphère. Lorsque le jour le met en évidence cette lueur-là. Lorsque la nuit le recouvre cette lumière. Et par le ciel et ce qu'il a édifié, ce qu'il a construit. Si Dieu subhanahu wa ta'ala, je me répète encore et encore, si Dieu subhanahu wa ta'ala nous parle de cela, c'est pour que l'on puisse méditer, c'est pour que l'on puisse regarder, c'est pour que l'on puisse étudier ces aspects-là qui vont nous montrer la grandeur de notre Seigneur. Par le ciel et celui qui l'a édifié. Et par la terre et celui qui l'a planifié. C'est-à-dire que la terre est assez plate pour que l'on puisse se déplacer d'une terre à une terre, d'un continent à un continent, sans énormément d'efforts et sans énormément de difficultés. Et lorsque l'on compare la planète Terre à d'autres planètes comme Mars, dans lequel il y a des gouffres immenses et des montagnes immenses, on s'aperçoit que, alhamdoulilah, sur notre planète, on peut se déplacer facilement avec beaucoup d'aisance. Et par l'âme, et celui qui l'a créé, qui l'a façonné, ou bien plutôt par l'ego, et celui qui l'a façonné, qui lui a insufflé de se dépraver ou de se prémunir. Et là, dans ce verset-là, il y a un point qui est énormément important. C'est que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné à chaque être humain la possibilité, soit de suivre ses passions, de suivre les péchés, de suivre le mal, d'aller dans le mauvais,
comme il lui a donné la possibilité de se purifier, de s'élever, d'aller vers le bien, d'aller vers les nobles caractères. Et ça, c'est une vérité de création, comme le soleil, comme la lune, comme le jour, comme la nuit, comme la terre, comme le ciel, sont des vérités. C'est quelque chose qui est très important. On voit dans certaines pensées sociologiques des personnes qui disent que l'être humain est bon par essence et que c'est la société qui va le pousser vers le mal, et d'autres qui disent que l'être humain est mauvais par essence et qu'il se contient parce que X et Y raison. Et là, Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne, nous, dans le Coran al-Karim, une vérité que l'on doit garder à l'esprit. Il nous éclaire le chemin, il nous éclaire notre vision. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné la possibilité d'être mauvais, et il nous a aussi donné la possibilité d'être bon. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هذه كلها أقسام. وجواب القسم يعني جواب القسم تقول والله فعلت كذا، والله القسم فعلت كذا جواب القسم. وهنا يأتي جواب القسم. الله سبحانه وتعالى لما أقسم بذلك كله قال لنا قد، وقد حرف تحقيق، قد أفلح من زكاها. لبغي يفلح عند الله سبحانه وتعالى ويكون من الفائزين ويكون من الآمنين ويصل إلى أعلى درجات الجنة، فعليه أن يزكي نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني يخيب، يعني يندم ويكون من الخاسرين يوم القيامة أمام المولى تبارك وتعالى إن هو اتبع شهواته وهواه. حقيقة كونية، كما الشمس حقيقة، كما القمر حقيقة، كما السماء حقيقة، كما الأرض حقيقة، أن النفس لا بد لها أن تتطهر وأن تتزكى، وإلا كان الإنسان من الخاسرين يوم القيامة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الإطغاء يعني تجاوز الحدود، تجاوز حدود الشرع. واحد ما يحسدش، ما يكذبش، ما يتعداش، ما يسرقش، ما يزنيش، ما يكذبش، لا يقترف المحرمات، لا يشرب الخمر، لا يأكل الحرام، لا يفعل كذا وكذا، ليتجاوز الحدود. فأما من طغى فأما من تجاوز الحدود وآثر الحياة الدنيا، يعني فضل الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، هي التي ستأويه، هي التي سيرجع إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. وأما من خاف مقام ربه، المقام موضع القيام ووقت القيام الذي سيقف فيه الإنسان أمام مولاه تبارك وتعالى. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم، يعني أي واحد منا إلا وسيقف أمام ربه، أمام مولاه تبارك وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني سيسأله لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا وكذا. وأما من خاف مقام ربه، يعني الوقت الذي سيكون واقفا فيه أمام الله، والمكان الذي سيكون فيه واقفا أمام الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ينهى النفس عن الهوى، عن الشهوات، فإن الجنة هي المأوى، هي التي ستأويه، هي التي سيرجع إليها، هي التي ستحضنه، هي التي ستستقبله ويكون فيها إن شاء الله تعالى من الفائزين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين. Une vérité de la création. Dieu subhanahu wa ta'ala a juré, a fait tous ses serments, et ensuite il nous dit, et là on a la réponse du serment, c'est pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala a juré. Il dit, certes aura la félicité celui qui l'aura purifié, qui aura purifié son âme, qui aura purifié son ego. Je vais être parmi les gagnants le jour de la résurrection,
Je vais être parmi ceux qui accéderont à la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala, à la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il faut, c'est un impératif, il faut que je purifie mon ego, que je purifie mon âme, des passions, des penchants, de tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a interdit. Bien sûr, il y a des plaisirs qui sont autorisés dans la religion. Bien sûr, il y a un cadre de halal autorisé dans la religion, mais je dois me prémunir de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a interdit. Et je dois me préserver lorsque j'ai un doute. Si je doute, je ne sais pas si c'est halal ou si c'est haram, par précaution, je me préserve le temps que j'aille demander à quelqu'un doué de science qu'il me dise est-ce que c'est autorisé ou pas. Certes, aura la félicité, celui qui l'aura purifié. Et sera déçu, sera parmi les perdants, celui qui l'aura dépravé. À chaque fois qu'il y a une passion, un désir, je le suis et je continue et j'outrepasse les règles de mon Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Le jour de la résurrection, je ferai partie des perdants, je serai déçu. Et la déception du jour de la résurrection n'a rien à voir avec la déception de ce bas monde. Je peux rater un examen, je peux rater un poste, je peux faire faillite. Quels que soient les échecs que je peux accumuler dans ce bas monde, je vais être déçu. Mais la déception de Yom al-Qiyamah, du jour de la résurrection, il n'y a aucune déception qui lui est égale. Dans un autre verset, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى, quant à celui qui aura outrepassé les limites, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, et qui aura préféré ce bas monde, la guerre sera son refuge. Si je suis mes passions, à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, je suis mes passions, je sais, Yom al-Qiyamah, où est-ce que je vais arriver. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Quant à celui qui aura craint le rendez-vous devant son Seigneur, al-maqam en arabe, c'est l'endroit de rendez-vous et c'est aussi le moment du rendez-vous, c'est l'endroit où on sera debout devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il va nous demander pour chaque action, pourquoi est-ce que tu as fait ceci ou pourquoi est-ce que tu as fait cela, que Dieu subhanahu wa ta'ala allège notre jugement. Celui qui aura craint ce moment-là, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il se dit, attends, est-ce que Yom al-Qiyamah, je vais avoir des comptes à rendre ou pas? Est-ce que ce sera en ma faveur ou est-ce que ce sera en ma défaveur? Celui qui réfléchit comme ça, qui agit de cette façon-là. Quant à celui qui aura craint le moment, l'endroit où il sera debout devant son Seigneur, et qui aura réprimandé son ego de ses passions, certes le paradis sera son refuge. Et nous voulons tous, Inch'Allah ta'ala, accéder à la miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala, accéder aux délices du paradis, au plaisir du paradis, à la complaisance du paradis. C'est maintenant, dans ce bas monde, que tout se joue. Et c'est en fonction de comment est-ce qu'on va se comporter avec nos passions, avec notre ego, avec que on aura notre retour devant notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يقول المولى تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran Karim, c'est lui qui a envoyé parmi les incultes, c'est-à-dire les gens qui ne connaissaient pas la religion, un prophète, l'un d'entre eux, de parmi eux, qui va leur citer mes signes, qui va les purifier, qui va leur apprendre l'écrit et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et le Sunnah. Cela s'ils étaient avant dans un égarement total. Donc là, dans ce verset, Dieu subhanahu wa ta'ala nous montre les buts, les causes, le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Citer les versets pour que les gens, ou bien les signes, pour que les gens puissent arriver à revenir à leur religion, purifier les gens, c'est-à-dire que le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de purifier les croyants qui ont bien voulu suivre ces signes-là, et ensuite il leur apprend l'écrit et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et le Sunna, comme l'a expliqué les savants, dans lequel on va retrouver la guidance et la législation. C'est interdit, c'est autorisé, c'est obligatoire, ainsi de suite. Donc le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de purifier les gens. Dans un autre hadith, on retrouve « Inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wa la dirhaman wa innama warrathu al-ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et certes, les prophètes, ou bien les messagers, n'ont légué ni or ni argent, mais ils ont légué la science. Celui qui prend cette science-là, c'est qu'il a pris une grande part de bien. » Donc, la purification de l'âme, de l'ego, c'est un pilier de notre religion, de l'existence même, comme on le voit, comme on a pu l'écouter dans ces versets-là. C'est primordial, on ne peut pas outrepasser. Le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était justement de purifier les croyants et les croyantes. Et ce rôle-là, bien sûr, n'est pas mort avec le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son Seigneur, mais tout cela a été hérité, a été légué. Et c'est les savants qui ont légué ces rôles-là, le fait de montrer le chemin aux gens vers la purification de l'âme, vers la purification de l'ego, et de leur apprendre le kitab et sunnah. Donc notre religion, c'est un legs. Je ne peux pas me dire croyant musulman, moi-même tout seul, sur mon île. Je lis le Coran, je lis Sunnah, ça me suffit et je vais suivre la guidance. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme cela que ça marche dans notre religion. Et ils ont légué la science. C'est-à-dire que la science est un legs. On doit l'hériter de quelqu'un. Tu veux le Coran? Il faut aller voir les gens qui sont spécialisés dans le Coran. Tu veux le Sunnah? Il faut aller voir les gens qui sont spécialisés dans le Sunnah. Tu veux les règles juridiques? Le halal, le haram, l'obligation, l'interdit, le recommandé, il faut aller voir les gens qui sont spécialisés dans le domaine. Tu veux la purification de l'âme, la purification de l'ego, il faut aller voir les gens qui sont spécialisés dans le domaine, qui ont hérité cette science de savant en savant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je m'excuse pour avoir tardé dans cette khutbah. On demande à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous facilite notre purification de l'âme, de notre ego. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. هذا الدعاء نحفظه إن شاء الله تعالى نسمعوه ونحفظه. اللهم آتي نفسي تقواها. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يعني Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qadir ala an-nafs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris cette invocation-là qui est primordiale. Il disait: oh Dieu, donne à mon âme, à mon ego, sa guidance ou bien sa piété. Et purifie-la, car c'est toi le meilleur qui puisse purifier mon âme. Allahumma ati nafsi taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Tu es certes celui à qui elle appartient et son propriétaire. On demande à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous purifie notre âme et nous donne la guidance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر وسوء ما قضيت فإنك تقضي بالحق يا مولانا ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين وارحم موتانا وموتى جميع المسلمين. اللهم من كان له ميت فارحمه رحمة واسعة يا أرحم الراحمين ومن كان له مريض فاشفه وعافيه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليهما من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والقادر عليها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا طرق الرشاد وطرق الخيرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب, chers frères et sœurs, une bonne nouvelle, une très grande nouvelle. On a parmi nous, alhamdulillah, un frère, un nouveau frère qui vient de se convertir et après Inch'Allah Ta'ala, il va faire l'attestation de foi devant tout le monde. Ce n'est pas qu'il n'est pas encore musulman, mais Inch'Allah Ta'ala, pour que tout le monde puisse le voir et lui faire des invocations Inch'Allah Ta'ala après cette Jumu'ah. Jazakumullahu khairan wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.